अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर फजल शेख साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। इन्होंने ये गुजारिश की कि अमेरिका के कुछ कोरियन अमेरिकन स्टूडेंट्स मस्जिद विजिट करना चाहते हैं, मस्जिद में आना चाहते हैं, मस्जिद देखना चाहते हैं, मस्जिद का मुआयना करना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फजल शेख का और डॉक्टर अब्राहम का, डॉक्टर फ्रैंकलिन का, जिन्होंने हमारी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ लाए। तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हैं जो कोरियन अमेरिकन्स हैं। इन्होंने आज सबसे पहले बहुत शौक से अपनी खुशी का इजहार करते हुए मस्जिद के पहले सबसे पहले वजू बनाया। उन्होंने वजू बनाते हुए हमारे इमाम साहब को देखा और फिर खुद वजू बनाए। सब लोग, सब लड़कियां और सब लड़के वजू बनाए। फिर उसके बाद मस्जिद में तशरीफ लाए और उन्होंने अपने सरों को ढांपा, अपने सरों, और लड़कियों ने अपने सरों को ढांपा इज्जत और एहतराम के साथ। फिर उसके बाद मस्जिद में तशरीफ लाए, बैठे, सारे मस्जिद का मुआयना किया बड़े शौक के साथ, बड़े एहतराम के साथ। फिर उसके बाद हमारी बात हुई मस्जिद में भाईचारगी पर, इत्तेहाद पर, मोहब्बत पर, जी, खिदमत खल्क पर हमारी बात हुई इनके साथ। और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज में हमारा शुक्रिया अदा किया और तमाम बच्चों ने हमारे साथ खुशी के साथ, हम लोग इस वक्त एक हल्का सा एक नाश्ता कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर फजल शेख साहब का और दावत देता हूं कि बार बार ऐसे डेलीगेशन को लेकर आए ताकि हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़े और बदगुमानियां दूर हों और हम एक दूसरे की मिलकर दुनिया में अमन, शांति, भाईचारगी का पैगाम लेकर चलें। और इस दौर में बहुत ज्यादा जिस चीज की कमी है उसको हम लोग मिलकर काम करें। हमारा इनकी हमारी ये दोस्ती तकरीबन पिछले 40 साल से है और हम लोग मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से, जी, मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में बेंगलोर में होता है जी, हम लोग ओपन हाउस रखते हैं, गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं जी, उनके लिए हम लोग कुछ अच्छे अल्फाज में उनकी तारीफ करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मोहम्मद सईद है, हमारा एक इदारा है एसोसिएशन फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अंजुमन खिदमत खल्क, जिसके तहत हम लोग गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हम लोग भाईचारगी को पैदा करने के लिए एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस्मान शरीफ साहब का, जो इस मस्जिद सेक्रेटरी हैं। उन्होंने जो है हमारी जो है दावत को कबूल किया और सारा इंतज़ाम करवाया और बड़े फराख दिली के साथ मेहमान नवाजी का बेड़ा उठाया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों को हम लोग इजाज़त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद हामिद मोहसिन है, मैं चेयरमैन सलाम सेंटर हूँ। कि कल ही हमारे शरीफ साहब मुझे फ़ोन किए कि ये फॉरेनर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन तक दावत इस्लाम पेश करना है और इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी लिखी हुई किताब फॉलो मी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हुई किताब इनको पेश करो इंग्लिश ज़बान में। तो मैंने कहा न सिर्फ सीरत किताब बल्कि कुरान, तर्जुमे कुरान इंग्लिश ज़बान में वो भी साथ में मैं दूँगा। तो बड़े खुश हुए। तो ये मेरे लिए मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखूं और गैर मुस्लिमों में तक़सीम करूं और उनके साथ साथ कुरान के दीगर ज़बानों में, यानी मुख्तलिफ सात ज़बानों में हमने तक़सीम किए हैं और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किताबें 7 ज़बानों में तक़सीम किए हैं। तो इट्स माई प्लेजर और मेरा सादतमंदी है कि मैंने इन तलबा और स्टूडेंट्स में ये तक़सीम किया। तो इस तक़सीम के साथ क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस तरह जो है कुरान और इस पर देखिए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कैसे आम कर सकते हैं? अच्छा, कुरान ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है जो आम लोग समझते हैं। तो ये कुरान तमाम इंसानियत के लिए है और ता क़यामत तक है।
اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہے اور تا قیامت تک ہے. تو قرآن سب کے لیے ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ بہت وسلم گرمجوشی سے ہم لوگوں کا استقبال ہوا. اور جیسا کہ لوگوں میں عام ہے کہ وہ لوگ جو ہے دل بہت ہی ان کا سخت ہے اور وہ لوگ جو ہے امن نہیں چاہتے ہیں. میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں، اور آج سے نہیں، ہماری 40 سال سے، جیسے ہمارے بھائی صاحب بتا رہے تھے، 40 سال سے ہماری دوستی ہے اور ہمیشہ ہم لوگوں نے امن اور سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے زندگی گزارا ہے. آج جب ہم یہاں آئے مسجد میں، قطریہ مسجد میں، تو ہمارا استقبال گرمجوشی سے ہوا اور اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم غیر ہیں، بلکہ ایسا لگا کہ ہم اس بات کا احساس کریں گے جیسے مباہلہ کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے استقبال کیا تھا، ہمارے جیسے جو بشپ وغیرہ تھے آئے تھے، اسی طرح کا محسوس ہوا ہمیں آج. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی رشتہ ہمیشہ قائم رہے آنے والے دنوں میں بھی. اور ہم شکر گزار ہیں سارے جو اراکین ہیں جو ہمارے مسجد، اور خاص طور سے جو قرآن دیا گیا ہے، یہ قرآن اور جو یہ فالو می، یہ بہتر کیا، یہ خوشی کی بات ہے. اور بہترین طریقے سے جو ہے آپ لوگوں نے خاطر فہم کیا، اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہوا. یہ آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میں تو فضل شیخ ہوں اور میں کمیشن کا ڈائریکٹر ہوں، اور ہم ہمیشہ ملتے رہے ہیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے. اور ابھی یہ زمانہ ڈائیلاگ کا ہے، بتا رہے تھے کہ ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. یہ آج کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ کی جانب سے قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی تقسیم کی گئی ہے، سیرت پر. تو فرمائیے. السلام علیکم. جب ہم 2008 میں دعوت قرآن کا کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے لڑکے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آئیں اور اس قرآن کی دعوت کو جاننے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو اسلام فایو کی کتاب دیے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے غلط فہمیوں کے ازالے پر کتاب ان کے ہاتھ میں پیش کی. جب وہ تھوڑا جاننے لگے تو اس کے بعد اسلام فایو، پھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت کی کتاب، اس کے بعد قرآن، یہ پورا سیٹ گفٹ کے طور پر انہیں پیش کیا. تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور پڑھنا شروع کیے. تو بہت ساری لڑکیاں جو ہے دین اسلام کو جاننے کی کوشش کی. تو ان کے لیے ہم نے دنوں نہیں بلکہ مہینوں ان کے پیچھے محنت کی، اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ اسلام کو جانے اور غلط فہمیاں اپنے دور کیے. الحمدللہ بہت ساری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، جان رہی ہیں الحمدللہ. اور یہاں سے ہمارا کام کیا ہے، ہم ان کو پیغام پہنچانا، آگے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ. ابھی جو ہے آج امریکہ سے اسٹوڈنٹس آئے، انہیں بھی آپ نے قرآن پیش کیا. جی الحمدللہ. کیسے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور وہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں. تو یہاں سے مسجد کے اندر محراب کے پاس جو ہے یہ قرآن کریم جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے. تمام، صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. جس طرح قرآن آخری کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت بن کر سب کے لیے آئے ہیں. تو ان کی تعلیمات جو ہے سب کے لیے ہے. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ جی میرا نام شبانہ فردوس، حالیہ جناب سید حامد. Dr. Abraham, and I'm the acting president of IC Trust. And I have brought 19 university students from California because we wanted to learn more about the Muslim culture, especially the Muslim culture in Bangalore, India. And our students are traveling through India to undergo different kinds of experiences. They're Christians, but we want to understand, of course,
there are many things that the Muslims and the Christians share. Something that I learned today is that the Muslims are big about brotherhood, about God's mercy, about being kind to humanity, and I think that's a wonderful thing. And I think the Christians also share a similar sentiment, and hopefully God will continue to use both communities to make Bangalore, India, and even the neighboring countries a beautiful place for all humanity to live. Hopefully the truth will continue to prevail, and that Muslims and Christians will get along, not only in India but throughout the world. Thank you. Along the tourists, how many days you are staying here, and what are your programs? Only visiting masjid, that this first masjid you are visiting, or what next? Our students are here for about 28 days, and they're in Bangalore for 2-3 weeks. After that, they will visit Goa, Delhi, Chennai, and other places like that. As I said, the main goal is to learn the Indian culture, to understand Indian people, and they want to go back home having good feel as well as understanding of what they see here. So there is no a clear-cut objective for the students being here, but I think even this trip is part of the main reasons why they have come. Why do you choose only Muslim community? Oh no, that is not true. Professor Franklin has taken them to Sikh community. I'm not sure if we are going to visit a Hindu temple, most likely. So it is not just a Muslim community. I think we're trying to expose our students to different communities to understand the positives of various communities. Our motive is very sincere and clear. It is surely to understand different communities that are represented in Bangalore. How do you feel? You have came here, mosque, you and your Saw this students, mosque. about this culture. Oh, I think off the bat, I don't know about my students, I think we'll probably have a good conversation over this after we return to their place. I think off the bat, we were very welcomed, and Dr. Saeed calling us sons and daughters, I think that has a very special meaning. I think the mosque itself is beautiful, well structured, architecture is gorgeous, and well respected. And I think we can say the facility is very wonderful. And I'm sure our students enjoyed their tour here very much. And Thank you so I look much. forward to having a good conversation over them about some of the things that they learned. I'm going to have them read this book a little bit, and then we'll have a good discussion. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you.